sappiamo quanto i media sono importanti per costruire l'identità comune delle persone. Questo nella società complessa è una cosa scontata. Il nostro lavoro è cercare di capire su grande scala quanto questo sia vero anche nel caso di quella che chiamiamo identità europea, che poi è di per sé anche una cosa difficile naturalmente da definire in termini operativi, ma la nostra prima domanda di ricerca, che poi si scompone in tante tracce di analisi e di investigazione, è quanto i media che circolano in Europa, che sono a disposizione dei cittadini europei, li aiutino a sentirsi tali, che è una domanda tutt'altro che retorica, è una domanda tutt'altro che retorica, naturalmente. Also zunächst einmal finde ich es sehr wichtig festzuhalten, dass Kultur natürlich etwas viel Vielfältigeres ist, als dass wir es alleine auf Medien reduzieren können, diese Frage. Also wodurch sich Kultur herstellt und erst recht so etwas Komplexes wie europäische Kultur, das übersteigt eigentlich die reine Medienfrage an sich. Aber wenn wir nach den Medieneffekten fragen, dann müssen wir ja oder können wir mit ein bisschen größeren Blick darauf schauen, dass natürlich die Prozesse, die wir mit Kommerzialisierung bezeichnet haben, auch für die Plattformen zutreffen. Das heißt, die ganzen Fragen der Economies of Scale, der massenhaften Angebote, die sich an große Publika richten, die sehr homogenen Produkte, die Plattformen dadurch in die Märkte drücken können, das befördert natürlich eher eine, ja, eben nicht US-amerikanisierte, aber letztendlich kommerzialisierte Kultur. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gegenläufige Trends. Also die ganzen Möglichkeiten, die Kultur beinhaltet, in Nischen zu blühen, widerspenstig zu sein, eigenwillige Sichtbarkeiten für Themen und Kulturen, nationale Kulturen zu bieten. Alles das ist natürlich auch stärker geworden und hat zu etwas geführt, was wir auch gemeinhin mit dem Begriff der Glokalisierung bezeichnen. Also dass tatsächlich wir einerseits eine globalisierte Kultur haben, aber lokalisierte Angebote auch stark werden. Und wie das Verhältnis zwischen den beiden aussieht und welche Rolle Plattformen da drin spielen, das wollen wir ja gerade durch unser Projekt erst herausfinden. Ich glaube, es wird ein komplexes Bild von gegenläufigen Tendenzen dabei herauskommen. De vraag of bepaalde media wel of niet de Europese cultuur of de Europese identiteit en gedachten uitdragen, is een moeilijke vraag. Wat wel opvalt is dat in het huidige conflict, dus de oorlog in Oekraïne, dat heel wat media, mainstream media, klassieke media, toch veel meer het discours van die Europese cultuur of de Europese gedachten uitdragen. Maar tegelijkertijd zien we vooral op sociale media platformen, dat er heel wat andere stemmen aanwezig zijn, waarbij men juist zich gaat afzetten tegen die Europese gedachte of die Europese cultuur. Wat zien we vooral op die sociale media? Dat de ideeën of de discoursen die circuleren rond het idee van die Europese identiteit of Europese cultuur, dat die heel erg gepolariseerd zijn. Dus een heel kort antwoord op de vraag, het is beide. Dus media dragen zowel de Europese gedachte en de Europese identiteit en Europese cultuur uit, maar tegelijkertijd zien we dat er vooral op sociale media toch wel heel veel verzet ten opzichte van die gedachte aanwezig is. Media are conveying, but also forming and shaping our cultural standards, our points of reference. Therefore, media is a crucial tool, perhaps the most important in helping European citizens to define and embrace European culture. There are also challenges to address. In most countries, citizens still prefer watching national content, and when they turn to international, most of the times this comes to the United States.
There might be a reverse trend during the last years. However, more initiatives need to take place to reinforce European productions and co-productions, as well as experimenting with genres. La Casa de Papel, Lupin, and many others prove that European productions can fascinate European audiences. Our culture in the 21st century is a media culture, or at least a media-based culture. And the European media culture is very heterogeneous. There are countries where, for example, media are very much controlled by governments and governmental systems, but there are also countries where the media is a kind of fourth estate. So in these kind of different media activities, different media topics we have to consider when we want to understand the relation between media platforms and European identities. Se pensiamo all'avvento di internet e delle nuove tecnologie, e penso soprattutto per esempio all'avvento delle piattaforme social, queste sicuramente hanno favorito a livello globale lo scambio delle informazioni che viaggiano in maniera rapida e comunque quasi istantanea, possiamo dire, tra i diversi paesi del mondo, e quindi sicuramente anche a livello europeo questo ha favorito lo scambio non solo delle informazioni ma anche delle opinioni e la creazione di questo spazio virtuale che comunque consente ai cittadini uno scambio e una partecipazione attiva al dibattito. D'altro canto, quando studiamo per esempio questi fenomeni e cerchiamo di capire appunto come le informazioni per esempio si diffondono e qual è la percezione degli utenti, è anche molto difficile a volte stabilire la nazionalità di una fonte, proprio perché poi gli utenti sono utenti che invece magari possono appartenere a diversi paesi europei. Quindi penso che effettivamente da questo punto di vista sicuramente le nuove piattaforme stanno certamente favorendo la creazione di un'identità europea, quantomeno nel riuscire a mettere insieme nello stesso posto e allo stesso momento cittadini di diversi paesi che però discutono su temi affini e che li coinvolgono. Das war die Hoffnung in den 1980er Jahren in Bezug auf Rundfunkmedien, die Idee, dass ein gemeinsamer europäischer Satellitenfernsehkanal den ganzen Kontinent zusammenbringen würde und hier tatsächlich eine gemeinsame europäische Kultur schaffen würde. Dazu hat es auch verschiedene Ansätze gegeben, aus denen allerdings nur einige Ansätze dann übrig geblieben sind. Wir haben die Dreiländeranstalt Dreisat mit den 3 deutschsprachigen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wir haben sprachübergreifend Arte, also zunächst Französisch und Deutsch, inzwischen aber auch mit Untertiteln erweitert auf 4 weitere europäische Sprachen. Der sogenannte Europäische Kulturkanal, der in einer gewissen Weise dieses Ideal aus den 1980er Jahren verwirklicht hat. Und dann haben wir natürlich Euronews. Ich gucke das regelmäßig und finde, dass es unterschätzt wird. Und gerade was Nachrichten betrifft, glaube ich, gibt es ein europäisches Interesse daran, Nachrichten aus ganz Europa zu erhalten und sich hier breit zu informieren. Wie sieht es nun aus mit Plattformen, mit interaktiven Plattformen, mit Sharing-Plattformen? Ich glaube, hier ist das Auswahlkriterium noch viel wichtiger als bei linearen Programmen. Und hier sehen wir vor allen Dingen, wenn Interesse besteht an einem europaweiten Thema, dass sich dann Menschen auch tatsächlich breiter informieren. Und das aktuelle Beispiel ist natürlich der Ukraine-Krieg, der ganz Europa beschäftigt.
Und auch da wird unsere Forschung zeigen, wie die Lage sich empirisch tatsächlich darstellt. Für mich ist es aber sehr wichtig, auch zu wissen, wie in Medien in anderen Ländern über diesen Krieg berichtet wird. Die Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland hat einen Kanal, der mit der europäische Nachrichtenkanäle zusammenstellt, also eine Presseschau macht aus den unterschiedlichen Ländern. Und dann ist es natürlich spannend zu sehen, wie in Rumänien oder in Polen darüber berichtet wird. Und ich bin relativ sicher, dass das nicht nur mir so geht, aber das greift voraus auf tatsächlich unsere empirische Forschung. Also meine These, es sind nicht die Medien als solche, die eine europäische Kultur schaffen, sondern es sind europäische Themen, europäische Kulturelemente, die Menschen zusammenbringen, die dann den Bedarf nach medialen Inhalten erzeugen und Leute dazu bringen, danach zu suchen und die wahrzunehmen, wo sie denn angeboten werden. Öncelikle Avrupa kimliği ve kültürü üzerine konuşurken medyadan bahsetmemek imkansız olur diye düşünüyorum. Bunun en önemli sebeplerinden biri medyanın günümüzde yumuşak güç aracı olarak kullanılmasıdır. Medya sayesinde Avrupalılaşma kimliğini, Avrupalılık kavramını insanlara daha kolay iletebiliriz ve iletiyoruz da. Ancak diğer bir taraftan baktığımızda bunun aslında kötüye kullanılabileceğini de görüyoruz. Çünkü günümüzde xenofobinin, yabancı düşmanlığının, din düşmanlığının ve bilimin radikalleşmenin arttığı koşullarda bu durumun aslında tehlikeye yol açabileceğini söylemeliyim. Buna da şöyle bir örnek verebilirim. Bildiğimiz gibi Chomsky ve Herman'ın bir propaganda modeli vardır. Burada medyanın aslında insanları toplumsal, kültürel, ekonomik yönden, siyasi yönden etkileyebileceğinden bahseder. Ve bu anlamda görünen odur ki insanlar medya aracılığıyla manipüle edilir. Yani medyanın bir araç mı, amaç mı olduğu konusunda öncelikle bir uyumsuzluk vardır. Buna bir karar verilmelidir. Belki de doğrusu o olabilir. Ancak günümüzde dediğim gibi giderek radikalleşen dünyada ve küreselleşmenin de bir o kadar etkisi var. Ancak radikalleşmenin etkisini daha fazla deneyimlediğimiz için bu durumda medyanın kötüye kullanılabileceğini düşünüyorum. Ve Avrupalılık kimliğine de zararlı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupalılık kimliği çok kültürlü, çok dilli, birçok etnik kimliğe saygı duyan bir kültür ve bunun sonucunda medyanın manipüle edici gücünün kullanılması Avrupalılık kimliğine, Avrupalılaşmaya zarar verecektir. Bunun dışında tabii dijital medyanın varoluşu, dijital medya kullanımının artışı sayesinde insanlar aslında daha özgür fikirlerini ifade edebilme şansı buluyorlar. Ve bu şekilde de geleneksel medyaya karşı dijital medya oldukça artı bir rol, avantajlı bir rol oynuyor. Çünkü baktığımızda dijital medya sayesinde insanlar nerede olduğunu bilmeden farklı bir insana görüşünü sunabiliyor, farklı bir insanın görüşünü alabiliyor. Bu şekilde de insanların fikir alışverişi daha dinamik hale geliyor ve herhangi bir olaydan daha kısa bir süre içinde haberdar olabiliyorlar. Ya da geleneksel medyanın insanlara göstermediği haberleri, gelişmeleri bu şekilde insanlar dijital medya aracılığıyla görmüş oluyorlar. Bu anlamda da dijital medyanın aslında Avrupalılaşma konsepti için, Avrupalılık kimliği için daha fazla önem teşkil ettiğini ve önemli ölçüde olumlu olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Yani aslında diyebileceğimiz şu ki Marshall McLuhan'ın medium is the message kavramını uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Geleneksel medyada biraz daha tekelleşmenin izlerini görürken dijital medyada daha özgür ve daha rahat bir şekilde ilerlenebileceğini düşünüyorum.
If I'd have to give a short answer, I would say that media can, under certain conditions, foster, promote common European values, sharing, supporting the idea of a shared European culture. In all cases, still it depends on what kind of media we're talking about, what kind of content, in which country, under which circumstances. So context is vital. In times of crisis, we can have polarizing tendencies that are either strongly pro-European or anti-European. If we, for example, in the current situation with the ongoing war in Ukraine, what is currently communicated by Russian media platforms might be strongly promoting an anti-European discourse or constructing Europe as the enemy. On the other hand, states that have been labeled as Eurosceptic have currently, in these conditions again, been engaging in a strong and a clear pro-European discourse or anti-Russian. Of course, in all cases, there are significant differences and variations depending on the type of media and communication platforms, as even in these current deeply disturbing circumstances of, we could say, heavy propaganda, there are opportunities of different voices and opinions to be expressed and shared. And to use again the current situation as an example, it is clear that the signifier Europe is very strong, and it does unite people in particular ways. We could say that ironically, the war in Ukraine has become an opportunity to communicate about Europe and perform, we could say, Europeanness across countries, across media platforms, and even in Russia, and I suppose in Belarus, through their oppositional voices. At the same time, I think it is important that we should be carefully not celebrating all appeals to Europe and to European values as something inherently positive, and in all cases positive, because the signifier Europe is being used also to, let's say, construct the other, the non-European, to construct the enemy. In that sense, we might have more media favoring a common European culture, but this might be done through largely essentialist approaches to European identity and European values. In that regard, the appeal to Europe may be instrumentalized in such a way so as to isolate Europe, to create, to build walls, to build fortresses, and to exclude any undesired others, whether they are states, societal groups, refugees, migrants, etc. Bem, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil de responder e para a qual existe e deverá existir muito mais pesquisa e muito mais investigação. O que me parece é que quando falamos de um link ou de uma ligação entre os mídia e a identidade europeia, temos que perceber de que mídia é que estamos a falar. E o problema que se passa atualmente na Europa é que os mídia tradicionais estão, como em todo o mundo, a ser substituídos por outras formas de mediação relacionadas com as plataformas, por exemplo. E esse processo tem vindo a ocorrer em todo o mundo e, obviamente, se existe uma ligação entre aquilo que são os mídia e aquilo que é a identidade europeia, e essa ligação, obviamente, existe, se há uma transformação no padrão dos mídia ou no paradigma dos mídia, obviamente há uma transformação na maneira como esses mídia favorecem ou não favorecem uma identidade europeia. Portanto, o primeiro ponto é este. O segundo ponto tem a ver com a nacionalidade e com o modo de funcionamento desses novos mídia, que são as plataformas digitais. Na Europa, nós não temos plataformas digitais europeias e, portanto, todas as plataformas digitais europeias que vigoram na Europa e que atuam na Europa e que
influenciam e condicionam o discurso social na Europa são, na sua maioria, norte-americanas, com algumas outras nacionalidades não são de todo europeias. São muito poucas as europeias que têm relevância. E, portanto, quando estamos a falar de identidade europeia e da ligação que os mídias podem ter em relação a essa identidade europeia, temos que pensar que mídias são esses e, neste momento, são plataformas online norte-americanas. E, portanto, logo por aí há todo um conjunto de questões que se levantam, não é? E, portanto, e precisam de ser respondidas. Mas não fica só por aí, porque a questão depois, eu acho que, e as pesquisas também têm vindo a demonstrar isso, que é um outro aspecto, que é a diferença fundamental que existe entre estas plataformas e os mídias tradicionais. E uma dessas diferenças fundamentais é que os mídias tradicionais eram profissionalmente dirigidos e profissionalmente condicionados, e os novos mídias, as plataformas digitais, são abertas a qualquer utilizador. E, portanto, isto altera radicalmente a maneira como as pessoas se ligam aos mídias, portanto, e a maneira como as pessoas expressam as suas opiniões, a maneira como recolhem a sua informação, e, portanto, não podemos desligar esta questão da identidade europeia de como é que as pessoas comuns se comportam nestas plataformas. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, o que me parece, da investigação que tenho lido sobre isso e alguma que temos feito também sobre isso, é que, primeiro, as plataformas são dominantes, mas é preciso perceber que as plataformas representam, de certa maneira, aquilo que são os anseios e que são os desejos de manifestação das pessoas comuns que as frequentam. E, portanto, o que isto significa é que, a haver uma ligação que favoreça ou que prejudique a identidade europeia, ela não pode ser vista só em termos de mídia, tem que ser vista também em termos dos próprios europeus. O que é que eles pensam sobre a Europa, o que é que eles querem da Europa e como é que eles se expressam nessa Europa. Enfim, em parte é isso que justifica o projeto Amplat, exatamente. Portanto, perceber de que forma é que portanto, a identidade europeia é expressa num conjunto de manifestações mediáticas europeias, nomeadamente, por exemplo, nas plataformas, que é a parte, nomeadamente, em que eu estou mais ligado dentro do projeto Amplat. E, portanto, se existe ou não existe uma ligação entre os mídias e, portanto, a identidade europeia, eu acho que ela continua a existir como existia antes. Se favorece ou desfavorece, acho que é uma questão que não está respondida e precisa de muito mais investigação para ser respondida, sobretudo por causa destas duas questões que eu referi. Primeiro, são plataformas norte-americanas que estão a condicionar, de certa maneira, essa ligação através dos seus algoritmos, primeiro. E segundo, mas muito mais importante, são os europeus que estão a usar essas plataformas para se expressarem e para recolherem informação. E, portanto, nós precisamos de perceber como é que os europeus se estão a expressar nessas plataformas e como é que estão a recolher informação nessas plataformas, para percebermos se essas plataformas estão ou não a favorecer uma identidade europeia. E, portanto, essa questão, voltando ao princípio, não tem uma resposta. Eu penso que não tem uma resposta clara nesta altura. Eu penso que é preciso muito mais investigação para perceber se sim ou não essas novas plataformas e a maneira como as pessoas as utilizam, as pessoas europeias, a maneira como as pessoas europeias as utilizam, se sim ou não estão a favorecer uma identidade europeia. Não é claro.